सप्रेमी जयजीव जयजीव सद्गुरुदेव सिंहजी महाराज। प्रिय आत्मन, गत थर आम धारावाहिक भाव में समाधिपादटी को आलोचना कर चलीछु। गत अध्याय में आलोचना करूँ 26 नंबर सूत्रर स एस पूर्वेशा मुपी गुरु काले नभ छेदात, अर्थात ये जो आमर जोग विद्या अर्थात निरुतिशयी पद प्राप्त परे जो जोगी से माने जो पद प्राप्त हुंती सी होती काले काले से माने समस्त गुरु होइके आसछंती निरुति शब्द प्राप्त करिके, जोटा कि आमर गत थर जो आलोचना आम करूँ जो निरुतिशय पदर जे ताठारु अलग कौन सी आउ ये नहीं पद नहीं, तो ये सब श्रेष्ठ पद जोटा कि ईश्वरीय पद से यही भली जोगी जे कि आमर समस्त गुरु होइकी रही आगुरु गुरु थिले बतौले से गुरुंकर जो बाणी प्रचार से करुँच जोटा कि आज आलोचनार विषय महर्षि पतंजलि कर तस्वाचक प्रणव 27 नंबर सूत्रर आज जो आम आलोचना करुचु 27 नंबर सूत्र तस्वाचक प्रणव तस्वाचक तांकरी वाचक होउची प्रणव प्रणव। ये जो तांकरी वाचक प्रणव कहीं कहगला ये विषय जाना दरकार। तार अर्थ होची जे जो माने जोग साधन करी आत्मज्ञान प्राप्त होई ईश्वरीय पदवी रे जो अछंती तांकरी जो जप विधि तांकर जो तांको द्वारा जो ओंकार प्रणव होची ओंकार ओंकार विधिर ओंकार उच्चारण विधि से माने भल भाव जानती तार मर्म सहित तार भावना सहित से माने जो उच्चारण विधि बतई दियंती ताही होची प्रकृत प्रणवर उच्चारण ताही हाँ माने से प्रणवर उच्चारण से माने प्रकृत भाव में बुझे दियंती। तो प्रत्येक शिष्य शिष्या को से भली गुरुदेव प्रणवर शिक्षा दियंती। अन्न विषय शिक्षा अन्न मान हते दे पारंती किंतु प्रकृत प्रणवर उच्चारण जो विधि जो नियम किमिति साधक करि परिबे से हिसाब रे तांकर जो साधन से माने ठीक भाव में दिवंती। तो ये जो तस्वाचक प्रणव प्रणव कौन से हूँ ओंकार जप प्रणव हूँ ओंकार जप। तो ये ओंकार जप हूँ प्रकृत आमर आत्मार नाम ये कौन सी सांप्रदायिक ईश्वर नाम नुहे। अन्य संप्रदाय माने कहते ओंकार जपरे ईश्वर मिलती बा ईश्वर को उपासना करने पूर्वर ओंकार जप करा जाए एटा तांकर चिंताधारा। किंतु जगदर्शन शास्त्र प्रणेता महर्षि पतंजलि जो ईश्वर शब्द आनिचंती से ईश्वर प्राप्त जो पुरुष से ही प्रकृत जो प्रणवर उच्चारण विधि जो प्रणव उच्चारण करेंगे जोटा कि आत्मार नाम हूँ प्रणव ओम तार आचरण विधि तार उच्चारण विधि ओम ये जो उच्चारण जो आसला ओम शब्द आसला बेलू ओम रुणी ओम उच्चारण पुणी तार उपकारिता कौन ओम उच्चारण कले कौन हम साधक कौन लाभ पाइबे। प्रथम कथा हूँ जोग साधन आरंभ रे जो प्रणव उच्चारण कले जो प्रणवर जो महात्म जोटा कि जम नियम जोटा जोगर जो 8टी अंग से प्रणव रे ही पालन हो जे ठीक विधि रे उच्चारण करिवो जोगर 8टी जाक अंग से पालन हो। तो अष्टांग ए जो प्रणव जप करू करू जड़े समाधिस्थ तो हो जाई पारिबो। आ प्रणव जप करू करू
ଜଣେ ଶାନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଏ ପ୍ରଣବରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଭ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରଣବ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମେ ତ କହିଲୁ ଯେ ଯମ ନିୟମର ଆମର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପାଳନ ହେଇଯାଏ। ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ପ୍ରଣବ ଜପ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ ଶରୀରସ୍ଥ ଯେଉଁ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଚେତନା ଇଏ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଶରୀରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଜାଗ୍ରତ, ସାରା ଶରୀର କମ୍ପନ ଚେତନା କମ୍ପନ ହେବ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅଛି ପ୍ରଣବରେ। ସେ ପ୍ରଣବ ଜପରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଏହାର ପୂର୍ବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ଯେମିତି ଆମର ଯମ ନିୟମର ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ପାଳନ ହେଇଯିବ, ଚେତନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ବାହାରରୁ ଆସୁଥିବା ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ, ଶରୀର ରକ୍ଷାକାରୀ ଜୀବାଣୁ ବଳିଷ୍ଠ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରର ଯେଉଁ କ୍ଷତିକାରୀ ଜୀବାଣୁ ଯେ ଆସିବ ସେ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଣବର ମହିମା। ତ ଏଇ ସାଧକ ପାଇଁ ପ୍ରଣବର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଣବର ଯେଉଁ ସାଧନ, ପ୍ରଣବ ସମୁଦାୟ ଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ପ୍ରଣବ ଉଚ୍ଚାରଣ ଖାଲି ପ୍ରଣବ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୁଦାୟ ଯୋଗ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଣବର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଅଛି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଉ ଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରଣବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଏ ପ୍ରଣବ ଜପ କରୁ କରୁ ଜଣେ ସମାଧିସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରିବ, ଏ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ବାଣୀ। ଆଉ ପ୍ରଣବ ଜପ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଣବ ଜପରେ ଯେଉଁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ପାଣି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଣବ ଜପ ଦ୍ୱାରା ସାପ ବିଛା ଆମର ଆହୁରି ପ୍ରକାର କୀଟପତଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉତାରି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଇ ପ୍ରଣ ହେଉଛି ପ୍ରଣବର ମହିମା। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣବ ମହିମା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣବର ବିଧି ସେଇ ଗୁରୁ ହିଁ ବତେଇ ପାରିବ ଯିଏକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଈଶ୍ୱର ପଦବାଚ୍ୟ, ସେଇ ଠିକ୍ ବିଧିରେ ପ୍ରଣବର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ଗୀତାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣବର ଯେଉଁ ମହିମା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଯେ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଣବ ଜପ କରୁ କରୁ, ପ୍ରଣବ ଜପ କରୁ କରୁ ସେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସାର୍ ଓମ୍ ଇତି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ, ଯେଉଁଟା ସେ ସୂତ୍ରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପ୍ରଣବ ଜପ କରୁ କରୁ ସେ ତାର ଆତ୍ମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଯାଇପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରଣବ ଜପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରାୟ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ସବୁ ସେ ଆମର ପର ସୂତ୍ରରେ ସେଇଟା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। କାହିଁକିନା ୟା ଆଗକୁ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଣବ ଜପ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଇଏ ଯେ ପ୍ରଣବଟା କାହାର ବାଚକ, ପ୍ରଣବଟା କ'ଣ, କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସେ ବିଷୟରେ ଯୋଗରେ ସେଇଟାର ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ରହିଲା। ଏଇ ପ୍ରଣବ ଜପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମହିମା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାରେ ଆଲୋଚନା କରିଯିବା। ତାର ପୁଣି ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଧି ବି ମଧ୍ୟ ଏ କରିଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଣବର ଉଚ୍ଚାରଣ, ପ୍ରଣବର ମହିମା, ପ୍ରଣବ କ'ଣ, ପ୍ରଣବ ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଚକ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଗଲା ତସ୍ୟ ବାଚକ ପ୍ରଣବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଣବର ଆମେ